Powered by Ato! Ginapawili niya pa guys ha. And next Alvin, si Mr. Mad Max Vlog. Si Mad Max guys, Mad Max Vlog. Titirahin niya yung downhill natin guys. Nubo lang guys, pero pag sa personal nakakatakot. Ayun. O pundo na, pundo lang. Pundo lang, pundo lang. Primera balik, kamang-kamang kaya na eh. Puta na kamang ko kantil rin. Iyan na eh. Setsan, prende ka poy. Si Mr. Mad Max guys. Amo lang ba na ng apel re pre? Ako na butong ko lintay. Minor na ako. Amo kinakinaang ko mo. Pero bayad mo. Guys, ang kahinaan ni Mad Max guys ha, yung dun kantil. Kantil guys oh. Guys, ayun guys. Yat din guys. Maramang pa din guys. Pag masipyat ka dan guys, itos dala ko matos na guys. Sakip pre.